کس پر پڑے گا بوجھ, کسے ملے گا ریلیف؟ اللہ. 17,600 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے طلب. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے. تقریباً 2,000 روپے کے نئے ٹیکس عائد ہوں گے. مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب مقرر. ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے. سیلز ٹیکس ہدف سے 4,947 ارب روپے وصولیوں کا تخمینہ. آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز. صوبے 1,220 ارب کا سرپلس دیں گے. 43 وزارتوں اور 400 اداروں کی رائٹ سائزنگ ہوگی. پاسکو کا ادارہ بھی ختم ہوگا. وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب. وفاقی کابینہ سے فائنانس بل کی منظوری لے کر قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. حکومت کا پی ایس ڈی پی میں نئے ترقیاتی منصوبے شامل نہ کرنے کا فیصلہ. دستاویزات کے مطابق کم ترقی یافتہ علاقوں کے ضروری منصوبوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. غیر فعال سست منصوبے جلد مکمل یا بند کیے جانے کا امکان. مزید تھرو فارورڈ اور لاگت میں اضافے سے بچنے کے لیے کم فنڈنگ سے گریز کیا جائے گا. وفاقی ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کا حجم 1,000 ارب اور بجٹ خسارے کا ہدف 6,200 مقرر. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترقیاتی بجٹ میں بھی آئندہ مالی سال کے لیے کٹوتی. رواں مالی سال کی نسبت آئندہ بجٹ میں 10.40 ارب روپے کی کمی. نئے بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کا بجٹ 13.52 ارب. دفاعی بجٹ میں 18% اضافے کا امکان. آئندہ مالی سال کے دوران دفاع پر 2,414 ارب روپے خرچ کیے جانے کا تخمینہ. معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% منظور کیے جانے کا امکان. صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے 7,000 سے زائد ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی میں کمی متوقع. آئندہ مالی سال کے لیے زراعت 4.5%. صنعتی ترقی کا ہدف 4.3% منظور کیے جانے کا امکان. سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری. تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافہ متوقع. بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 4 تجاویز زیر غور. گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس تجویز. گزشتہ 2 ایڈ ہاک میں سے ایک ایڈ ہاک تنخواہوں میں ضم کرنے کی بھی تجویز. 1 سے 16 تک ڈسپیرٹی الاؤنس پر گریڈ 17 سے 22 تک 15% اضافے کی تجویز. آرمڈ فورسز کو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم سے مستثنی. حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کی امیدیں ماند پڑنے لگیں. آئی ایم ایف کا سالانہ 12 لاکھ تنخواہ ٹیکس فری سے انکار. کم از کم 1% ٹیکس کا مطالبہ. انکم ٹیکس کی تمام سلیب میں معمولی ریلیف کی بھی تیاریاں. تنخواہ دار طبقے کو سلیب پر 2.5% ریلیف کا امکان. 1 لاکھ سے زائد تنخواہ پر ٹیکس 2.5% کرنے کا امکان. کارپوریٹ سیکٹر کا انکم ٹیکس ریٹ بھی 2.5% کرنے کی تجویز. ٹیکس چھوٹ کی حد سالانہ 6 لاکھ روپے تک برقرار رہنے کا امکان. بجٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر. پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز. پراپرٹی پر ٹیکس چھوٹ کے لیے این او سی کی پابندی ختم کیے جانے کا امکان. ریئل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز. 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر ایف ای ڈی ختم کیے جانے کا امکان. پراپرٹی کی خریداری پر لیٹ فائلرز نان فائلرز کے لیے ایف ای ڈی میں رد و بدل کی تجاویز. پراپرٹی کے لین دین پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس میں رد و بدل کا امکان. 1 جولائی سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کرنے کا بھی پلان. نان فائلر اور ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ مزید کسنے کی تیاری. نان فائلر گاڑی خرید سکے گا اور نہ ہی جائیداد. حج، عمرہ اور زیارات کے علاوہ بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز. ٹرانزیکشن پر بھی پابندی کا امکان. نان فائلر کے بینک سے 50,000 نکلوانے پر 600 روپے کٹوتی ہوگی. شیئرز خریدنے اور میوچل فنڈ سرمایہ کاری پر بھی پابندی کا امکان. پوائنٹ آف سیل ٹیکس چوری پر جرمانہ 10 گنا بڑھے گا. پوائنٹ سیل مشین سے ٹیکس چوری پر جرمانہ 50 لاکھ روپے کرنے کی تجویز. پوائنٹ آف سیل کا خفیہ الگ ریٹ رکھنے والا بھی پکڑا جائے گا.
बिजली और गैस के बिल मजीद बढ़ेंगे, कार्बन टैक्स लगेगा। बिजली गैस के नर्ख मजीद बढ़ाए जाने की तजवीज़। ई कॉमर्स पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। कैश खरीदारी, लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इक़दामात। बजट में 850 सीसी तक मकामी गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान। बेकरी आइटम्स, खाद और कीड़े मार अद्वियात भी महंगी होंगी। सिगरेट और मशरूबात सस्ते होंगे। साबिक फाटा को हासिल टैक्स छूट खत्म करके 12% टैक्स लगाने की तजवीज़। सोशल मीडिया से डॉलर्स कमाने वालों के लिए बुरी खबर। सोशल मीडिया से डॉलर कमाने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल कमाई पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। IMF की बजट में किफ़ायत शुमारी की हिदायत। कड़ी शराइत आयद कर दी। आइंदा साल का बजट मौजूदा 900 अरब रुपए कम होगा। तमाम वजारतों के लिए गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। ज़िमनी ग्रांट जारी करने का सिलसिला भी खत्म। सिर्फ कुदरती आफत पर सप्लीमेंट्री फंड्स जारी होंगे। तमाम शोबों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की तजवीज़। मोदी सरकार खित्ते का अमन दाव पर लगाने पर तुल गई। दरियाए सिंध को दरियाए रावी और ब्यास से जोड़ने का मंसूबा बना लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध के पानी को सतलुज के रास्ते पंजाब में हरीके बैराज की तरफ मोड़ा जाएगा। मेगा कैनाल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील, 12 बड़ी सुरंगों की तामीर शामिल। सुरंगों से बहने वाला पानी इंदिरा गांधी कैनाल और कुछ दीगर नहरों में शामिल होकर दरियाए यमुना में जाकर गिरेगा। मोदी पानी बंद करने के प्लान से बाज रहे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। बोले, भारत की पानी बंद करने की धमकी ऐलाने जंग तस्वुर होगा। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी से खित्ते के अमन को खतरा है। भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात और ट्रंप की मुसालिहत से इनकारी है। भारतीय दहशतगर्दी से कनाडा भी महफूज नहीं। मसाइल हल ना हुए तो आइंदा नस्लें भी लड़ती रहेंगी। दुनिया मसले का नोटिस ले। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टिल्थ और KJ-500 अवॉक्स खरीदारी का इरादा। पाकिस्तान जदीद मिसाइल सिस्टम HQ-19 भी खरीदेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक HQ-19 मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियतों को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान की जानिब से तैयारे और दिफाई सिस्टम की खरीदारी के इरादे पर चीनी कंपनी के शेयर्स मजीद बढ़ गए। शिन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के हसस की कीमतों में 10%, दीगर दिफाई कंपनीज के हसस में 15% तक का इजाफा। हुजाज कराम की वतन वापसी के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन पहली परवाज आज जद्दा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मुख्तसर दौरानिए का हज करने वाले 307 हुजाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। बाद हज ऑपरेशन 10 जुलाई को मुकम्मल होगा। सरकारी, निजी और सऊदी एयरलाइंस हिस्सा लेंगी। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब और सिंध में इंतहा की गर्मी। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री। रहीम यार खान, जैकबाबाद, बहावलपुर में पारा 39 डिग्री। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक जारी रहने की पेशगोई। शहर कायद में समंदरी हवाओं से मौसम में तब्दीली का इम्कान।